जारानि फाइटंनाय जत्तनो तिनिनि हयते जों এই যে রাজা মহারাজনি লগেও তঙই বন ফান রগই যাতে সিনি ত্রিপুরা রাজ্যও গ্রেটার ত্রিপুরানো অরণ্য প্রতিষ্ঠা খালাইনি বাঙৈ जों জীবনে আনন্দিতনো সাহায্য করনো খাজানি তাকুরাव अर साथाय केलायो जों बहुत सातक जागोन এই सातक जागमानो তোমাকে मुक्ति माने बनि बाङैनो दिनै एकमात्र रास्ता मुखा जों अरण्य विभिन्न अबरख खालायनायखा शुधु गंडगोल गंडगोल नेतृत्व सैलायो अमुक बुंलायो तमुक बुंलायो दिनै एकमात्र महाराज प्रद्युत किशोर माणिक्य बाहादुर देबबर्मननि नेतृत्व बायदिसो जों এই ত্রিপুরানো কিফিলতবৈ অন্তত ত্রিপুরাল্যান্ড प्रतिष्ठा खालायबाय खालाय सिनिते भविष्यत कयबो उद्धार कयबो रक्षा मानो होनना একটা आशा पाइছিল एकमात्र बसि कारण द्रापर जुग हयते ताके तिनि बर्तमान तिनि जरातै 186 जननि रक्त मांस बनि लगेव करंजा जुग जुग सिनि त्रिपुरा राज्यआव घात प्रतिघात तिनि कतालिया तिनि गणतंत्र बिसिङ যে প্রতিঘাত ঘাত প্রতিঘাত নামে বসনিয়া রাজতন্ত্র আমলব সেইভাবে जों ঘাত প্রতিঘাত নাই ফেজাত সিনি এই জাতি গোষ্ঠী ত্রিপুরী বংশ তার বর্তমান 14 লক্ষ কিন্তু সিনি রাজার সিনি প্রধান হাজামাবাই সিনি ত্রিপুরা সানা হাজামাবাই সিনি জাতি গোষ্ঠী ন রক্ষা খালাयै তাক পর্যন্ত এই পার্বত্য ত্রিপুরা হিनै পরিচিত রয়दों हानिबानो जों आशा खालायनाय एबं दृढ़ विश्वास मांगनाय जत्तनो बनि नेतृत्व जों चलनाय बना मा माने एर सारा कोनो विकल्प रैखा जोंनि जनजातिनो एकमात्र रक्षा खालायनाय जोंनि राजा खालायनायसो खालायसिनाय खालायाखै जों दैयाव कसक थांसिनाय हानिबाङै आं सुदीर्घ बोसोर आईपीएफ टिबो खालायगा कम्युनिस्ट पार्टीबो खालायगा उपजाति युव समितिबो खालायगा दा विजय रां धर्मस्कां तंबबाय 17 বছর उपजाति युव समिति खालायजा तारपरे যখন বয়া কাকা থাং পাইকা বলন চলন থাকা 30 বছর আম কমিউনিস্ট পার্টি খালাইজা 2015 জরা তারপরে 2017 আইপিএফ টিও অংশগ্রহণ খালাইকা আম অ্যাডভাইজার পদ সংজাকা কিন্তু নাই নাইকা নিজেরা নিজেরা মিশে কুণ্ডল नेतृत्व सैलायो नाना रकम सैलायो हाइबो तो ত্রিপুরাল্যান্ড फाइयाबले যত थानसा बैसे मांगनाय एकताबद्ध बैसे मांगनाय तिनि सेई एकताबद्ध माने जागाव तिनि श्री महाराज प्रद्युत किशोर माणिक्य बाहादुर देबबर्मन जे सारा रमानो যদি বিশ্বাস खालायाखलाय जोंते उपाय करिखा इतिहास कब साइदङ नरक राजमाला फरायनायनि प्रथम खंड हयते पंचम लहरी पर्यन्त फरायनायनि आं बिपाक अनंत भक्त जमाते पड़े जा एवं आरो राजमाला पुराना सास दङ किन्तु दुर्भाग्यवशत 2080 साल सबखिनि जागला हाय हाय आं काटाल पाइथिगा एवं आंनि बंश এই महाराज বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরনি জমিদারি খাইথাं गुरुनंद जमातिया बनि बंशधर आं এই তাক প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরনি বংশধরনি আর জমিদার বংশ তাগো জমিদারি মতন চলাই দङ हानिबां आं এই সিনি ত্রিপুরা রাজ্য आं खाबो खासागो এবং आंनि आत्मीय सदाने बंशधर থেকে अनेक जीवन प्राण रयथांजाय त्रिपुरा राज्य रक्षा खालायनो बाङै संसरगा जेबो युद्ध खालायफोराव आंनि जाति गोष्ठीराव गोबाङात बलिदान रजा हानिबां आं এই তাক बर्तमान सिनि 186তম प्रद्युत किशोर माणिक्य बाहादुर देबबर्मन आं 100% विश्वास खालायो बसाराते विकल्प करिखा जों नेता नायनायखा तिनि एनसी देबबर्माफोर मेवार कुमार जमातियाफोर दशरथ देबबर्माफोर मोनसाया शुरु त्रिपुरा राज्य फालसानि सिनिबसि बरक दंबाय किन्तु था उ त्रिपुराल्यान्ड फैनो जागा गैखा हानिबां जों जत्तन मासक सिनाय मासक चलेखौ उपाय गैखा नरकबर जत्त मासक नायबेसिदि जत्ता खाबाय खुबाय खेव मासक लागि बारा थाङो जत्तना मा बुजक सिनाय मा सानाय बेताबाव तिनि अरण्य सिनि आईपीएफ থেকে অরণ্য নেতা তো কম ফাঁকা
하바는 শতকরা 70 জন বরক সমর্থন খাই ফেলা 33% অংশ 30% সেবানি দল নাবার কুমারনি দল পিছা দं এনসি দেববর্মনनि দল কিছুদিন পরে পাইনাय ববো আনুক বরক কক সাজা দं হানেবা जों কোনো খাতে গনায়ক্রয় কোনো চিন্তাধারা গনায়ক্রয় बेपानो जों थामसा जे आह्वान खालामनानै এই थामसा একবারে 100% জয়িখা जोंहा हिमनखौ साननाय हानेबा आंथ ककबां साया ओसो कक सागैनो आं जत्तन आनि खाजानि हादामो राखगौ आनि आनसा अक्राखौ आनि खमो याफारो आनि साकजालायनो आनि खाजानि हादामो याफारो आनि संक्षिप्त आलोचनानो रमथाखा जत्तन खुलुमबाय